Patay ang usa ka 22 anyos nga rider sa motorsiklo human nalatayan sa usa ka mixer truck sa Panabo City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa video nga kuha ni John Michael, makita kining usa ka lalaki nga nag-anto sa kasakit ilawom sa usa ka mixer truck. Human nalatayan ang bagtak niini sa kanto sa Coastal Road sa Panabo City, Davao del Norte adlaw Martes. Giilang lalaki nga si Ralph Pama, 22 anyos ug usa ka criminology student ug residente sa Indangan, Davao City. Nagmaneho siya sa iyang motorsiklo dihang naaksidente. Makita sa video nga nagagamit pa kini og cellphone dihang naipit na sa truck. Dayon kini nga gidala sa ospital. Apan pagkabuntag, gideklara na kining patay tungod sa mga internal complications. Sumana sa Panabo City Police, ginasubay sa mixer truck nga ginamaneho ni Yunilo Pagkas ug ang motor nga ginamaneho sa biktima ang northbound lane. Dihang nahitabo ang aksidente. Nagapangita pa og impormasyon ug CCTV footage ang kapulisan kung paunsa nagbangga ang duha ka sakyanan. Apan matod sa Panabo Police, posible matod pa nga miliko ang mixer truck ug wala na niini nabantayan ang tapad nga motor. Moving sila heading north, kaso nag-right turn ang kini mixer truck. Underbit ang driver sir nga nanay sa kilid to si vehicle 1 tong motor na igo ni ang left side. Kaya naman sir, wala na indication sir nga si motor ang ibangga sa kang mixer. Samtang, misaada sab og hinabang sa pagpalubog sa biktima ang kumpanya sa mixer truck. Dili na sabo pasaka og kaso ang banay sa namatay nga rider. Pahimangno karon sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Keep distance kita. O pwede keep distance ka sa mga dagkong sakyanan. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.